Luto tayo ng maha guys. Oh. Ayan oh. Sarap po. Oh. Wow! Oh, diba? Sarap yan guys. Tignan nyo. Mikos-mikos muna natin guys para lalong sarap. Wow! Pwede na to guys. Luto na. Ayan. Ayan, di ba guys? Ang sarap oh. Maha. Ayan. Yan na yan guys, yung ating maha. Yan, lagay natin yan doon sa rep para masarap. Bye-bye. Pag-share na lang, pag-follow ng aking video.